साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनिसिम सहैयो।
Commissioner Baksa. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे পিছ পৰি থকা জিলাসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 2018 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত প্ৰত্যাশাপূৰ্ণ জিলাৰ ৰূপান্তৰৰ অৰ্থাৎ ট্ৰান্সফৰ্মিং এছপিৰিচুৱেল ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ্যক্ৰম হাতত লৈছে। এই কাৰ্যক্ৰমৰ অধীনত অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে প্ৰগতিৰ দিশে আগুৱাই নিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ 117খন জিলাক প্ৰত্যাশাপূৰ্ণ জিলা অৰ্থাৎ এছপিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে বাছনি কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা আঁচনিখনৰ অধীনত কৃষকৰ উপাৰ্জন পশুধন উৎপাদন নিয়ন্ত্ৰণৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অতি সহায় হোৱাটো উন্নত প্ৰযুক্তি আৰু বিনিয়োগৰ ওপৰত জোৰ দিয়া হৈছে। যোৱা 13 আগষ্ট তাৰিখে চাপাগুৰি সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ে উক্ত আঁচনি শুভ উদ্বোধন কৰিছে। DSP Malakar, District Executive Force, Baksa. NCC Burma College, Boys. Platoon Command. Central High School, Burma, Boys. Platoon Commander, Shri Kishore Pare. Flag Bearer, Shri Munukar Mukare. एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम Flag Bearer, Ms. Kusnuma Brahma. क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे Sunrise English Medium High School Boys, Mushalpur. Platoon है Commander, हमें Shri जाना कहाँ चले हैं कहाँ पे हमसे पूछे है ये मादरे वतन Flag Bearer, Ms. Jupita Ekta. Mushalpur High School, Girls, Platoon Commander, Ms. Ritu Basumadari. Flag Bearer, Ms. Ravina Brahma. Nehru High School, Boys, Platoon Commander, Shri Suman जाना Goro. है काबू से आगे अपना देंगे Oh